mura. 34. Ah, hindi pala yung gusto ko yung ano, drone. Ah, Meron 500 lang pala eh. mahal. Mababa lang yun. Ganyan siguro. Yan po, yan. Ah, Ay, yan. Lapit lang. Pwede mo ikapit sa drone. Kita mo yung loob yan. ah. Buli ka ng 500 lang. Ito ka lang, ka. Hindi ka nila masaway. Kaya habulin yun, pre. Ha? Habulin. Kasi pala, habulin. Habulin nila yun. Bakit? Hanapin kung saan galing yung drone.